la dalle. Crever la dalle. Crever la dalle. Il s'agit là d'une expression du langage familier. Crever la dalle signifie être très affamé ou bien avoir très faim. إذن هذه العبارة من اللغة الفرنسية العامية crever la dalle تستخدم بمعنى أن الشخص جائع جدا. هنا مثال On va crever la dalle. On va crever la dalle. On va crever la dalle. سوف نموت جوعا بمعنى نحن جائعون جدا. Être crevé. Être crevé. Être crevé veut dire être épuisé par la fatigue. العبارة être crevé تعني أن الشخص منهك من شدة التعب. Un exemple, cette longue promenade m'a crevé. Cette longue promenade m'a crevé. Cette longue promenade m'a crevé. هذه الجولة الطويلة أنهكتني. Un casse-croûte. Un casse-croûte. Un casse-croûte veut dire un repas léger qui est pris rapidement. إذن هذه الكلمة المركبة un casse-croûte تعني أكلة خفيفة. Voici un exemple. Manger un casse-croûte toutes les 3 à 4 heures. Manger un casse-croûte toutes les 3 à 4 heures. Manger un casse-croûte toutes les 3 à 4 heures. تناول وجبة خفيفة كل 3 إلى 4 ساعات. Un truc. Un truc. Un truc. Il s'agit là d'un mot par lequel on désigne quelque chose ou bien un fait quelconque. هذه الكلمة مستخدمة بكثرة وبشكل يومي في سياقات متعددة. تستخدم هذه الكلمة un truc بشكل عام بمعنى شيء أو حدث. أعطيكم هنا عدة أمثلة لفهم معنى هذه الكلمة حسب كل سياق. Je sais des trucs sur lui. Je sais des trucs sur lui. Je sais des trucs sur lui. أنا أعرف أشياء عنه أو أمور عنه. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. هناك شيء ما خاطئ. أو هناك خطب ما. Un autre exemple, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. هذا ليس من شأني. يمكن أيضا استخدام هذه الجملة ce n'est pas mon truc بمعنى أن هذا الأمر لا تجيد القيام به. مثلا إذا كنا نتحدث عن الطبخ وأنت لا تجيد الطبخ ستقول ce n'est pas mon truc بمعنى أنا لا أجيد الطبخ. هنا آخر مثال مع هذه الكلمة. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. هذا أمر جنوني. La cata. La cata. La cata
Ce mot-là est une abréviation du terme catastrophe. Il désigne un événement brutal qui vient bouleverser le cours des choses. إذن هذه الكلمة تصغير لكلمة catastrophe الكارثة وهي طبعا شيء يحدث ويكون له عواقب وخيمة. Voici un exemple. C'est une vraie cata. Les invités vont arriver alors que le repas n'est pas encore prêt. C'est une vraie cata. Les invités vont arriver alors que le repas n'est pas encore prêt. C'est une vraie cata. Les invités vont arriver alors que le repas n'est pas encore prêt. إنها كارثة حقيقية. سيصل الضيوف بينما الوجبة ليست جاهزة بعد. Traîner. 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 Ce verbe, dans le langage familier, veut dire être trop long ou bien s'attarder. هذا الفعل traîner في اللغة العامية لديه معنى أن الشخص بطيء فيما يقوم به أو يتأخر. Je vous donne un exemple. Ne traîne pas, on va t'attendre pour le dîner. Ne traîne pas, on va t'attendre pour le dîner. Ne traîne pas, on va t'attendre pour le dîner. لا تتأخر سننتظرك لتناول العشاء. Fichu. 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 Là, nous avons un adjectif qui veut dire détruit ou bien raté. هنا لدينا صفة تستخدم كثيرا في اللغة الفرنسية العامية. fichu تعني أن شيئا ما قد فشل ودمر أو خرب. مثلا هنا في هذه الجملة Nos vacances sont fichues à cause de lui. Nos vacances sont fichues à cause de lui. Nos vacances sont fichues à cause de lui. عطلتنا خربت بسببه. Bousiller. 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 Nous avons ici un verbe du langage familier. Le premier sens du verbe bousiller, c'est exécuter un travail grossièrement et très vite. Le deuxième sens, endommager gravement quelque chose. إذن الفعل bousiller bousiller من اللغة الفرنسية العامية يستخدم بمعنيين. الأول القيام بعمل بدون إتقان وبشكل سريع. أما المعنى الثاني فهو إلحاق ضرر شديد بشيء ما. Je vous donne un exemple. Il a bousillé la voiture il y a une semaine. Il a bousillé la voiture il y a une semaine. Il a bousillé la voiture il y a une semaine. لقد حطم السيارة قبل أسبوع. Bâcler. 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 Ce verbe, bâcler, toujours du langage familier, il a à peu près le même sens que le verbe précédent, bousiller. Alors, bâcler veut dire effectuer un travail ou bien une action très vite. هذا الفعل مثل الفعل السابق bousiller. هنا bâcler
يستخدم بمعنى القيام بعمل بشكل سريع ودون إتقان. Voici un exemple. Ils ont bâclé ça en 10 minutes. Ils ont bâclé ça en 10 minutes. Ils ont bâclé ça en 10 minutes. لقد فعلوا ذلك على عجل خلال 10 دقائق. بمعنى لقد قاموا بهذا العمل بشكل سريع ودون إتقان. La pagaille. La pagaille. La pagaille veut dire le désordre et la confusion. إذن la pagaille كلمة من اللغة الفرنسية العامية تعني الفوضى. Voici un exemple. C'est la pagaille complète dans cette administration. C'est la pagaille complète dans cette administration. C'est la pagaille complète dans cette administration. إنها فوضى كاملة في هذه الإدارة. Le baratin. Le baratin. Le baratin veut dire un discours abondant destiné à convaincre et à tromper. إذن le baratin هو ذلك الحديث المليء بالأكاذيب أو الوعود والتي يكون الهدف منها إقناع شخص ما بالقيام بأمر ما. Voici un exemple. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est du baratin. كل هذا الكلام مجرد هراء. Bourrer le crâne. Bourrer le crâne. Bourrer le crâne veut dire convaincre par la propagande mensongère. هذه العبارة الفرنسية المستخدمة في اللغة العامية bourrer le crâne. bourrer le crâne ملء الرأس بالتفاهات أو بالأكاذيب. تستخدم طبعا بمعنى محاولة إقناع شخص ما وذلك عن طريق ملء رأسه بالأكاذيب. هنا مثال. Je ne vous ai pas bourré le crâne. Je ne vous ai pas bourré le crâne. Je ne vous ai pas bourré le crâne. لم أملأ رأسك بالأكاذيب. Lâchez les baskets. Lâchez les baskets. Lâcher les baskets veut dire laisser tranquille. هذه العبارة lâcher les baskets يستخدمها شخص ما حين يريد أن يترك لحاله. أعطيكم مثالا. Lâche-moi les baskets, tu vois bien que je suis occupé. Lâche-moi les baskets. Tu vois bien que je suis occupé. Lâche-moi les baskets, tu vois bien que je suis occupé. اتركني في حالي يمكنك أن ترى أنني مشغول. Filer. Filer. Le verbe filer veut dire donner quelque chose à quelqu'un, ça c'est le premier sens, ou bien s'en aller très vite. إذن الفعل filer filer في اللغة الفرنسية العامية نجد أن لديه معنيين. الأول إعطاء شيء ما لشخص ما، والمعنى الثاني هو
الهروب أو الذهاب بشكل سريع. أعطيكم مثالا يخص المعنى الأول. Je lui file de l'argent de temps en temps. Je lui file de l'argent de temps en temps. Je lui file de l'argent de temps en temps. أعطيه المال من وقت لآخر. مثال آخر يخص المعنى الثاني. Allons, filez. Allons, filez. Allons, filez. هيا اذهبوا بسرعة. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. لا تنسوا ولا تبخلوا علينا من تشجيعاتكم، وذلك بضغط زر الإعجاب، ويمكنكم كذلك مشاركة الدرس مع الأشخاص المهتمين بمثل هذا المحتوى. شكرا لكم على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.